السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالب كير موسى، طالب بجامعة غرداية، ماستر دو إنرجي رينوفابل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب عطية مبروك، طالب بجامعة غرداية، ماستر دو إنرجي رينوفابل. قمنا بعمل مذكرة تخرج تحت عنوان Amélioration de la qualité d'énergie d'un réseau électrique à l'aide d'un STATCOM تحت تأطير الأستاذ اسكندر بورغدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نقدم شرح مختصر للموضوع الذي تم اختياره في المذكرة اللي هو Amélioration de la qualité d'énergie d'un réseau électrique à l'aide d'un STATCOM، يعني تحسين جودة الطاقة الكهربائية في الشبكات الكهربائية باستخدام STATCOM. يعني كما نعلم أن الشبكات الكهربائية تتأثر بفعل العديد من الاضطرابات والمشاكل. من بين هذه المشاكل مشكل ليزارمونيك. راح نلاحظوا في هذا العمل كيف تؤثر توافقيات ليزارمونيك على الشبكات الكهربائية وعلى الكاليتي دينرجي، وراح نلاحظوا كيف نتخلصوا منها بواسطة STATCOM. La qualité de l'électricité est devenue un sujet stratégique pour les compagnies d'électricité, les personnels d'exploitation, de maintenance et de gestion de sites tertiaires ou industriels et les constructeurs d'équipements. Parmi les principaux phénomènes qui dégradent la qualité de l'énergie électrique des clients, on trouve les distorsions harmoniques. La problématique des harmoniques dans le réseau électrique, également appelée pollution harmonique, n'y a pas un phénomène nouveau. La distorsion harmonique est générée par les charges non linéaires connectées au réseau et qui absorbent des courants non sinusoïdaux. Ces harmoniques de courant vont alors générer des tensions harmoniques aux différents points de connexion au réseau. Pour dépolluer le réseau électrique, le perturbation, on peut limiter la circulation du courant perturbateur en utilisant les solutions traditionnelles et modernes de dépollution. Les solutions classiques ne sont pas très efficaces pour traiter ce problème. Nous avons proposé dans ce travail de mettre en évidence les performances d'un STATCOM connecté en parallèle sur le réseau en présence de sources d'énergie afin d'injecter les courants permettant d'éliminer la pollution harmonique engendrée par une charge non linéaire. La figure A est représentée une structure de base d'un STATCOM couplé au réseau. يعني STATCOM est composé يحتوي على l'onduleur اللي يحتوي على un convertisseur de tension à base de semi-conducteurs IGBT, IGCT et IGTO associé à un condensateur مكثفة comme un source de tension continue كمصدر للجهد ثابت. Tout l'ensemble est connecté en parallèle avec le réseau. La figure 2 principe de STATCOM، بحيث يقوم STATCOم بحقن التيارات ينجكتي ان كورون اي انجكتي يكون بنفس سعة لي كومبوزو هارمونيك، نفس قيمة او نفس سعة لي كومبوزو هارمونيك، ولكن يكون بالموا انفيرس، يحقن بالموا. يعني بصفة عامة الستاتكوم يحتوي على دو بارتي دو كوموند اي بارتي دو بويسونس. البارتي دو كوموند تقوم بالتعرف على ليزارمونيك او قيمة ليزارمونيك، وتقوم بارسالها الى اللونديلور في البارتي دو بويسونس، وتعطي امر تقول له معناها خرجنا نفس القيمة تاع التيار تاع ليزارمونيك، ولكن يكون بالموا، معناها يتم حقنه في الريزو الكتريك بالموا. لا فيغور 3 الرونج هارمونيك، يعني الرتب تاع ليزارمونيك. عندنا هارمونيك رونج 3 150 هرتز، هارمونيك رونج 5 250 هرتز، هارمونيك رونج 7 350 هرتز، كاين حتى الهارمونيك رونج 9 يعني عدد فردي 9 11 وهكذا. هاد لي زارمونيك بليس لو فريكونس فوندامونتال 50 هرتز اللي هو القيمه تاعو 50 هرتز، يعطينا سينيال ريزلتا اللي لاحظوا انه مشوه بيرتربي. فيغور 4 كورون دو سورس شارج ستاتكوم. عندنا الكورون دو لا سورس فوندامونتال
كورون دو شارج لاحظوا انه بيرتيربي موان عندنا كورون دو ستاتكوم. يعني الكورون دو لا شارج اللي يحتوي على ليزارمونيك بيرتيربي اللي هو بيرتيربي يحتوي على ليزارمونيك موان كورون دو ستاتكوم. الكورون اللي انجيكتيه ستاتكوم في الريزو راح يعطينا ان كورون دو سورس او كورون فوندامونتال سينيال فوندامونتال عفوا سينيال فوندامونتال. موديل يوتيليز اون سيميلاسيون. كل ما رايناه سابقا حول الليزارمونيك راح نلاحظوه في عمليه محاكاه ان سيميلاسيون في برنامج الماتلاب سيميلينك. راح نلاحظوا وجود ليزارمونيك بسبب لي شارج نون لينيير وبسبب لي شارج نون لينيير، وراح نلاحظوا كيف يتدخل ستاتكوم في القضاء على هذه ليزارمونيك. Nous avons implémenté le modèle et la simulation dans l'environnement MATLAB Simulink principalement pour valider et démontrer l'efficacité de l'utilisation du STATCOM sur un charge non linéaire. Pour éliminer les coraux harmoniques, l'algorithme de contrôle est développé et testé en simulation et présenté à la figure suivante 5. La figure 5, modèle de la simulation est appelé sous Simulink. عندنا الريزو سامبل، قمنا بتشكيل ريزو سامبل في برنامج الماتلاب يحتوي على الكومبوزي ان سورس دو تونسيون et un charge non linéaire avec STATCOM, وجود STATCOM. Notre modèle est composé d'une source de tension 400 volts, fréquence 50 Hz et ligne d'impédance et alimenté en charge non linéaire. يمثل طابلو 1 les paramètres de la charge non linéaire، القيم تاع la charge non linéaire R, L et C. Résultat des simulations. قسمنا العمل تاعنا في الماتلاب الى قسمين او دو بارتي، بارتي سون ستاتكوم اي بارتي افيك ستاتكوم، وراح نلاحظوا في كل بارتي النتائج المتحصل عليها والاختلاف بينهم. Résultats sans STATCOM. Dans cette partie, nous avons présenté les résultats de la simulation pour le réseau étudié sans utiliser le STATCOM. Figure 6, tension de la source VS. On a la tension de la source VS. Là, c'est la forme sinusoïdale. Figure 7, zoom de tension de la source VS. قمنا بعملية zoom لتكون أكثر وضوح. Figure 8, courant triphasé de la charge non linéaire. لحالة la charge non linéaire. لاحظ انه الشكل تاع الكورة في لا شارج نون لينيير كيف يكون، اللي راح يكون بيرتيربي واللي راح ياثر لنا على لا سورس، يحتوي على ليزارمونيك واللي راح ياثر لنا على لا سورس. فيغور 9 زوم دو كورون تريفازي دو لا شارج، يعني كالعاده قمنا بعمليه زوم تظهر بشكل واضح. لاحظ الشكل كيف يكون، اللي راح يكون فاقد لا فورم سينوزيدال بيرتيربي. فيغور 10 زوم دو كورون دو لا شارج تاع ان فاز. فيغور 11 كورون تريفازي دو لا سورس اي اس. لاحظ كيف اثرتنا لا شارج، الكورون اللي حرتها لا شارج نون لينيير على الكورون دو لا سورس، لي زارمونيك اثرتنا على لا سورس، واصبح يحمل نفس لا ميم فورم دو كورون دو لا شارج نون لينيير، نفس الشكل. فيغور 12 زون دو طونسيون تريفازي دو لا سورس، يعني اصبح مشوه كما بفعل تاثير لا شارج نون لينيير. فيغور 13 زوم دو كورون دو لا سورس تاع اي اس 1. فيغور 14 سبيكتر هارمونيك دو كورون دو لا سورس. قمنا بعملية قياس نسبة التياج دي درجة التشوه اللي لقيناها 21.87%، اللي هي معناها مرتفعة، نسبة كبيرة. Commenter les résultats. On remarque que la charge non linéaire génère des corons non sinusoïdaux qui déforment l'onde de courant source et perdant sa forme sinusoïdale. فقدت الشكل الجيبي
Et donc, une pollution se produit dans le réseau étudié. Le taux de distribution THD est 21,87%. Résultats avec STATCOM. Dans cette partie, nous présenterons les résultats de la simulation pour le réseau étudié après utilisation de STATCOM. Figure 15. Tension de la source VS, tension sinusoïdale, c'est le même. Figure 16. Courant triphasique de la charge après STATCOM. Courant triphasique de la charge. C'est le même signal perturbé بفعل les charges non linéaires. Figure 17. Zoom du courant triphasique de la charge. درنا zoom على الكورون هذا باه يبان. Figure 18. Courant triphasique de STATCOM. في هذه الفيجور هذه منقسمة إلى دو بارتي. من الزمن 0 إلى 0.5 STATCOM غير شغال، ومن الزمن 0.5 إلى 1 STATCOM شغال، وهذا يمثل الكورون ينجكتيه في الشبكة. فيجور 19. زوم دي كورون تريفازي دو STATCOM. قمنا بعملية الزوم للكورون تريفازي تاع STATCOM. فيجور 20. خيرنا فاز واحدة ودرنا عليها الزوم. فيجور 21. كورون تريفازي دو لا سورس ابري STATCOM. كما نلاحظ لا فورم تاع الكورون دو لا سورس بريسك رجعت جيبية سينوزيدال بعدما قام STATCOM بتنحية جميع المشاكل التي كانت قبل تدخله لبيرترباسيون هارمونيك، قام بتنحيتها واصبح بالشكل جيبي كما ترون في الفيجور هذه 22. زوم دي كورون تريفازي. كما ترون هنا الفيجور بريسك سينوزيدال لا فورم دو السينيال. فيجور 23. خيرنا فاز واحدة ودرنا عليها الزوم. Figure 24. Tension et courant de la source après STATCOM. Tension et le courant, c'est en phase. Il est en phase. Figure 25. Source de tension continue VDC. Figure 26. Spectre harmonique de courant de la source après STATCOM. كما نلاحظ أن بعد تدخل STATCOM قمنا بقياس نسبة التشوه THD والتي أصبحت 3.79 بعدما كانت قبل تدخل STATCOM 21.87%، وهذا راجع إلى تدخل STATCOM وتنحية التشوهات. Commenter le résultat. On remarque que une fois le STATCOM devient opérationnel, le courant de source est cassé sinusoïdal. Le fait que le courant de source a récupéré son allure sinusoïdale, ce qui nous permet de dire que notre STATCOM assurait pleinement sa mission, ce qui est bien illustré à travers la comparaison des THD de courant de source avant et après application de STATCOM. Les deux figures représentant l'évolution de courant de source de phase avec son spectre, et ce avant et après filtrage des harmoniques. Le tableau montre la valeur de THD sans STATCOM et avec STATCOM. Sans STATCOM 21,87% et avec STATCOM 3,79%.